third video of HR टेक्नोलॉजी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा बताएंगे। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेशनली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जर्मनी, यूरोप, यूएसए, यूके, यहाँ पर जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पर जो है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। हमने इससे पहले जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमने बहुत सुना है। ये भी एक टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके थ्रू जो है वो आप जो लोग हैं उनको आप रिक्रूट कर सकते हैं। जो रिक्रूटमेंट के लिए ख़ास तौर पर जो है वो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग थ्रू गेम्स या उसके अलावा उनके क्रेडेंशियल और इन चीज़ों को चेक करके आप आर्टिफिशियली जो है उनको इस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है इस्तेमाल करके आप उसे रिक्रूट कर सकते हैं, बेहतर कैंडिडेट रिक्रूट कर सकते हैं। तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये ब्लॉक चेन जो टेक्नोलॉजी है इसका मतलब क्या है। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का जो मतलब है, ब्लॉक चेन कैन प्रोटेक्ट एचआर फ्रॉम साइबर क्रिमिनल्स। तो अभी तक हम जिन चीज़ों की हम टेक्नोलॉजी में बात करते चले आ रहे हैं उसमें एक सबसे अहम अहम जो चीज़ है वो सिक्योरिटी भी है। जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी कंपनीज जो है वो सॉफ्टवेयर ले रही होती हैं किसी भी कंपनी से, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है जो लोग पूछते हैं वो सिक्योरिटी होती है। तो हमने HRIS के ऊपर वैसे एक रिसर्च की थी पाकिस्तान के अंदर, मैंने अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर। उसके अंदर हमने एक चीज़ फाइंड की थी कि जो लोग हैं वो जब भी कोई सॉफ्टवेयर ले रहे होते हैं या जो कंपनीज अभी तक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं कर रही, तो उनमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वो समझते हैं तो ये है कि वो है डेटा की सिक्योरिटी का। तो जो लोग हैं वो डेटा तक आराम से एक्सेस कर लेते हैं और आप जो है का जो डेटा होता है, आपकी जो वेबसाइट होती है, आपकी जो टेक्नोलॉजी होती है, आपका जो डेटा होता है उसको हैक कर देते हैं। जो क्रिमिनल्स होते हैं ख़ास तौर पर जो साइबर क्राइम्स कर रहे होते हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं और वो आपके जो टेक्नोलॉजी जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस टेक्नोलॉजी को हैक कर लेते हैं और उसको अपने मकासद, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने पहले सुना होगा कि जो है ATMs की एक टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू जो है अब लोग कैशियर के पास जाने की बजाय ATM के थ्रू जो है कैश निकालते हैं या ट्रांसफ़र भी करते हैं बाज़ दफ़ा। लेकिन दरमियान में आपको ये पता चला होगा कि लोग ATM से लोगों के कार्ड को स्कैन करके वहीं से जो है वो डेटा उसको इस्तेमाल करके वो उनके पैसे जो है उससे निकाल लेते हैं। तो ये एक क्राइम है जो कि क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल जो है वो इसको टेक्नोलॉजी को जो है वो हैक करके कर रहे होते हैं। इसी तरह जो है वो डेटा बेसिस जो मुख्तलिफ बैंक्स के डेटाबेसेस हैं उस की सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ जो रिकॉर्ड है अमाउंट का वो रिकॉर्ड जो है, ताकि जो हैकर्स हैं उसे हैक करके अपनी मर्ज़ी से उसे इस्तेमाल ना कर सकें अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है साइबर क्रिमिनल से प्रोटेक्ट करने के लिए, जो HR है उसको साइबर क्रिमिनल से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो आई है, जो कि HR की मैं खाली बात कर रहा हूँ। वैसे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और भी जो फंक्शंस हैं कंपनी के उसमें इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पर जो स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन HR। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का HR के अंदर इस्तेमाल, खासतौर पर जो डेटा है उसका, उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं कि साइबर क्रिमिनल्स जो है उससे किस तरह जो है अपना जो HR का डेटा है उसे प्रोटेक्ट किया जाए थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। Risk to exploit store information relating to pay, health insurance, finance and banking, disciplinary record and more। तो आमतौर पर कंपनियों में
یہ رسک ہوتا ہے، یہ جو ڈیٹا ہے جو کہ آپ کی پے رول سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہے، یا آپ کی جو آرگنائزیشن کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی پے کا جو ڈیٹا ہے، وہ ڈیٹا جو ہے اسے آپ اس تک جو ہے جو کرمنلز ہیں وہ ان کا ایکسیس نہ ہو، اور اس ڈیٹا کو مینپولیٹ نہ کر سکیں یا اس ڈیٹا کو ایکسپلائٹ نہ کر سکیں. تو اس کے لیے جو ہے یہ بلاک چین ٹیکنالوجی جو ہے اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ہیلتھ انشورنس ہے، اس کا جو ڈیٹا ہے اس تک اگر ہیکر ایکسیس کر لیتے ہیں تو اس ڈیٹا کو چینج کر سکتے ہیں. پھر فائنانس اینڈ بینکنگ جو ہے یہ بہت بڑی فیلڈ ہے. یہ درمیان میں بھی ایک بہت بڑا ایک کیس ہوا تھا جس سے جو بینکس ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے اس کو اس کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہو گیا تھا، اور لوگ جو ہے اس لوگوں کے جو اکاؤنٹس ہیں ان سے لاکھوں روپے کروڑوں روپے جو ہے وہ دوسرے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیے گئے اور لوگوں نے نکالا پیسہ. تو یہ جو ہیکرز ہیں وہ اس طرح جو ہے وہ کرتے ہیں، اور یہ انٹرنیشنلی بہت بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو کہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بلاک چین ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس سے آپ جو ہے اس کا ایک فنکشن یہ ہے کہ آپ کو کرمنل سے جو ہے وہ بچاتی ہے، آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. یہ ایک فنکشن ہے، اور بھی اس کے بہت سارے فنکشنز ہیں جو کہ جن کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ کے پاس کنٹیجنٹ ورک فورس زیادہ ہے تو اس کے لیے بھی آپ بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ جو ٹائم ہے، اٹینڈنس ہے، اس کو آپ مینیج کر سکتے ہیں. پے رول کو آپ جو ہے مینیج کر سکتے ہیں. ان کو آپ آپس میں الائن کر سکتے ہیں بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور آپ آسانی کے ساتھ اپنا ڈیٹا جو ہے اسے ڈیزائن کرتے ہیں اور اپنا پے رول جو ہے اسے کریٹ کر سکتے ہیں. تو بلاک چین جو ہے یہ کیا ہے جی؟ بلاک چین آر ڈی سینٹرلائزڈ. دیر از نو سنگل پلیس ویئر ہیکرز ٹو ایکسس اینڈ کرپٹ ڈیٹا. تو بلاک چین ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اندر عام طور پر جو ہے یہ ڈیٹا بیس جو ہے کہیں سینٹرلائزڈ نہیں ہوتا، کسی ایک جگہ پر پورا ڈیٹا جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ڈیٹا کو مختلف حصوں میں یہ ڈسٹریبیوٹ کر کے الگ الگ جو جگہ ہیں وہاں پر اس ڈیٹا کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. تو اس کا جو سب سے اہم اور بہترین ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سینٹرلائز نہیں ہے، ڈی سینٹرلائزڈ ہے. تو یہ مختلف جو اوور آل ڈیٹا ہوتا ہے وہ کسی ایک جگہ پر اویلیبل نہیں ہوتا، بلکہ مختلف جگہوں پر وہ اسٹور ہوتا ہے، اور ڈی سینٹرلائزڈ طریقے سے اسے جو ہے وہ اسٹور کیا جاتا ہے. اس لیے جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ عام طور پر کسی سنگل پلیس پہ اگر ہٹ بھی کر جاتے ہیں تو وہ جو ہے ایکسس ان کا اس ڈیٹا تک جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کو وہ کرپٹ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے یہ بلاک چین ٹیکنالوجی جو ہے ابھی دنیا میں جو آرگنائزیشن ہیں وہ اسے استعمال کر رہی ہیں تاکہ وہ اپنے ڈیٹا کو جو ہے وہ کیا ہے پروٹیکٹ کر سکیں. تو بلاک چین ٹیکنالوجی کی مین فیچرز جو ہے وہ کیا ہے یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے بلاک چین ٹیکنالوجی کا سب سے پہلا فیچر جو ہے وہ دیٹ از دی ڈسٹریبیوشن. ڈسٹریبیوشن کیا ہے جی؟ دی بلاک چین پارٹیسپینٹس آر کنیکٹڈ on a distributed networks and operate nodes. تو جو پارٹیسپینٹس ہیں جو بلاک چین ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں وہ ایک نیٹ ورک سے نہیں ایکسس کرتے ایک دوسرے کو، بلکہ ڈفرینٹ نوڈ سے اور ڈفرینٹ نیٹ ورک سے جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پہلا جو ہے وہ پہلی فیچر ہے جو کہ بلاک چین ٹیکنالوجی کی ہے، جو کہ ڈسٹریبیوٹیڈ نیٹ ورک ہے. Computer that run a program to enforce the business rules of the blockchain. جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر ایسے سافٹ ویئر ڈیزائن کیے جاتے ہیں، پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں جو کہ جو بزنس رولز ہیں انہیں بلاک چین ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہے انہیں رن ہونا ہوتا ہے، انہیں اپڈیٹ کرتے ہیں. تو nodes also keep a full copy of the ledger and which update independently when new transaction occur. تو جو نوڈز ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ لیجر کی پوری ایک کاپی ہوتے ہیں، اسی طرح ہی جو ہے وہ اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے. لیکن وہ اس کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے ہر ٹرانزیکشن انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ الگ جگہ پر سیو ہو رہی ہوتی ہے، الگ نیٹ ورکس پر جو ہے وہ سیو ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے جو آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹیو ہوتا ہے، ایک جگہ پر جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا سیو نہیں ہوتا. تو اس لیے
डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके डेटे की बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो हैकर्स हैं उस तक एक्सेस नहीं कर सकते। ये पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इसकी जो फीचर है वो ये है, वो है इनक्रप्शन। इनक्रप्शन का मतलब है जी, टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड्स डेटा सिक्योरली and semi-anonymously. Participants have the pseudonymous. तो pseudonymous का मतलब ये है कि वो एक जगह से सारे के सारे सेंट्रलाइज जो है एक्सेस नहीं कर सकते। पार्टिसिपेंट कैन कंट्रोल देयर पर्सनल आइडेंटिटी एंड अदर इंफॉर्मेशन एंड शेयर ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर गिवन ट्रांजैक्शन। तो पार्टिसिपेंट जो है वो उनकी जो आइडेंटिटी है वो उसको छुपाया जाता है। तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसके अंदर जो ओरिजिनल जो आइडेंटिटी है वो उसके अंदर नहीं शो हो रही होती, बल्कि इनक्रप्टेड जो नाम है वो जो है पार्टिसिपेंट्स के वहाँ पर शो हो रहे होते हैं। तो अगर कोई हैकर्स किसी कंपनी का डेटा वो देखना भी चाहे तो वो ओरिजिनल नाम जो है उसको उस कंपनी का नहीं मिलता, बल्कि जो पैसियोडोनोमस नाम होता है वो ही नाम जो है उसको मिलता है पार्टिसिपेंट्स का। तो इसलिए वो इतना ज़्यादा जल्दी से जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हैक नहीं कर सकते। फिर उसके बाद थर्ड इसकी फीचर है इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी का मतलब है कंप्लीटेड ट्रांजैक्शंस आर क्रिप्टोग्राफिकली साइंड। जी डेफिनेटली। तो जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है क्रिप्टोग्राफी के थ्रू जो है वो साइन होती है, टाइम स्टैम्प होती है और सीक्वेंशियली एडेड टू द लेजर। उसी तरह एक सीक्वेंस के अंदर इस लेजर के अंदर जो है वो ऐड हो जाती है। रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी चेंज अनलेस ऑल पार्टिसिपेंट्स एग्री ऑन द नीड टू डू सो। तो अगर कोई एक पार्टिसिपेंट्स या किसी एक पार्टिसिपेंट्स की कोई चेंज करना चाहता है तो वो चेंज नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक कि तमाम पार्टिसिपेंट्स जो है वो किसी एक उस बात से एग्री ना करें कि हम ये चेंज करना चाहते हैं। जब तमाम पार्टिसिपेंट्स एग्री करते हैं, सब चेंज करते हैं, तो फिर वो जो डेटा है वो चेंज हो जाता है, या वो जो ट्रांजैक्शन है वो चेंज हो जा सकते हैं जब कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। अदरवाइज तो कोई एक पार्टिसिपेंट वो ट्रांजैक्शन को चेंज नहीं कर सकता। तो ये एक और सिक्योरिटी का रीजन। इसी तरह जो टोकनाइजेशन, यहाँ टोकन सिस्टम भी होता है ब्लॉकचेन के अंदर। तो जो जितना वर्थ होती है आपकी प्रॉपर्टी की, आपकी वैल्यू की, जैसे मनी है या एसेट्स है इस तरह की, उसी तरह जो है ब्लॉकचेन के थ्रू उसका नाम की बजाय जो है उसकी जो वैल्यू होती है उसके मुताबिक जो टोकन होता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू वो टोकन जो है वो जनरेट होता है, और वो टोकन जो है उसको याद करने के लिए वो टोकन जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो वैल्यू इज एक्सचेंज in the form of tokens, which can represent a wide variety of asset type, including many units of data or users' identity. Tokenization, the creation of tokens, is the way a blockchain represents and enables native value currency that can be traded. तो इसके अंदर जैसे क्रिप्टो करेंसी है उसके थ्रू आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को पे भी कर सकती है। उसके अंदर टोकन्स आपको मिलते हैं और टोकन्स को इस्तेमाल करके आप अपनी पेमेंट्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो फ्यूचर के अंदर हो सकता है, वैसे अभी भी कुछ जो इंटरनेशनल पेमेंट्स होती है वो क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करके आप जो है वो कर सकते हैं इस पेमेंट्स को। तो इसके अंदर लोग जो है अपनी पेमेंट्स भी करते हैं। तो इंटरनेशनली हो सकता है कि कोई कंट्री आपस में जो है इसको करेंसी को इस्तेमाल कर लें, या कोई कंपनी जो है कंपनीज आपस में एक दूसरे के लिए उस करेंसी को इस्तेमाल करने बजाय इसके डॉलर या इस तरह की दूसरी करेंसी को इस्तेमाल करें, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी है वो है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी मेन फीचर है डिसेंट्रलाइजेशन कि नो सिंगल entity control a majority of nodes as dictates the rules. A consensus mechanism verify and approve transaction, eliminating the need for a centralized intermediary to govern the network. तो network जो होता है वो distributed होता है, decentralized होता है,
کسی ایک جگہ پر سارا نیٹورک یا سرور پر جو ہے سارا ڈیٹا جو ہے وہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو ہے عام طور پر جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ڈیٹا تک ایکسیس نہیں کر سکتے۔ تو یہ کچھ جو ہے بلاک چین ٹیکنالوجی کے مین فیچرز تھے جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ایک نیا ٹرینڈ بلاک ٹیکنالوجی جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا، جو کہ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ میں نے ایک اسپیکٹ بلاک چین ٹیکنالوجی کو زیادہ تر آپ سے شیئر کیا ہے کہ کس طرح آپ کرمنل سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بلاک چین ٹیکنالوجی کے بہت سارے یوزز ہیں جو کہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اس کو بلاک چین ٹیکنالوجی۔ تھینک یو ویری مچ فار دی کمپلیشن آف دی تھرڈ ویڈیو۔ تو اس ایچ آر ٹیکنالوجی کے اوپر ہم نے 3 ویڈیوز بنائی ہیں جو کہ آپ نے دیکھ لی ہے، اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوشچن آنسر سیشن کے اندر۔ تھینک یو ویری مچ۔